नमस्कार जय जगन्नाथ। बहुत दिन पर एमती गोटे फिल्म देखिली जो फिल्म मत पाखापाखि 50-60% पर्यंत जो जो सीन देखु थाए ना मो आखिर धारा धारा लुह बोई जाऊ थाए। एत इमोशनाल से फिल्म मत करदेला। मु शोक देखुली उठिकी बिछणार बसिकी कांदिली। एत मात्र इमोशनाल फिल्म से फिल्म ना हूँ मजिगान। ये गोटे तमिल लांगुएज ड्रामा मूवी। मुख्य भूमिका अच्छा अरविंद स्वामी, श्रीविद्या, कीर्ति आने जे डायरेक्टर सी होती सी प्रेम कुमार। तांकर या पूर्व गोटे मूवी आसाला 96 ना विजय सेतुपति सहित त्रिशा बोधे थे से फिल्म टी। मुझे फिल्म टी देखी ना या पर निश्चित देखी। किंतु यही फिल्म टी जदि माने आपण 90s किड जदि आपण पिला बेलर से स्मृति को आपण आउ थे परदा सामने देखा चाहूँगी ताले मु रिक्वेस्ट करी ए फिल्म टी को आपण थरे देखु। कहानी एमती है जे गोटे परिवार से घर जो कलह हो डिस्टर्बेंस हो भाई भाई भितर से गाँ छाड़ी सहर जा सेटल होती। गाँव बहुत गुड़ा जिनपतर से सांगरे नहीं जाती किसी जिनपतर छाड़ी दे जाती। से सेठी गलापर लाइफ पूरा सहरी ढांचारे गति कर किछि वर्ष पर तांकर गोटे भौणीर बाहाघर रे से हीरो जी से गाँव को आसुचंती। से एमती चाकरीर समय बीतुची से पूरा एबे सहरी ढांचारे चली अल्प समय एम सहित चिन्ह जना ना कौन प्रकार संपर्क ना। बहुत दिन बीतीगला जिते से चाहते फेरिक आसपा गाँव को एत इंटरेस्ट भी ना जे गाँ लोक सहित रिलेसन बनइबे किए थी किए नथिबो सब जिन किसी रिलेसन मुंड भितर चलुनी। सी चाहते केमी जाकि रठ करके बाहागर पहुँचबी गिफ्ट धरेबी सेठू भाई मुझे खसिक आसबि एति माइंड चलती। किंतु सी जो सेठी पहुँची सेठू गोटे कैरेक्टर देखाई गाँव आपण जदि 90s किड मु कहूँ जे गोटे बड़ फैमिली रहिबार जो मर्यादा आप देखी थे जानी से भल पाइबा से एफेक्शन आप फिल करेंगे। बर्तमान से वर्क करूनी किंतु से समय से जिनसा बहुत वर्क करुला। भाई भाई सब सांग होकर रोते से विच्छेद पर सी पिला हिरो जो जा गाँव में पहुँची से आउ गोटे पिला सहित तार देखाई सी कले बड़े कौशल चेष्टा कर गाँव में से राति बीते देवाई कहीं से पिला बेलर स्टोरी रे ये हिरोर गोटे इम्पोर्टान्स अच्छी। से चाहूँगी जे से भाई जी आसी विदेश से गोटे 2 दिन गाँव में रही जाए किंतु एक माइंड सेट जे मु केमिति शीघ्र काम सारिक जीवी ता सहित आउ गोटे बॉन्डिंग देखी जो से भौणी सांगे भौणी पाखक आसती पेंडल उपर जो भौणी को गिफ्ट देती भौणी एत एक्साइटमेंट थिला तार पिला बेल कहीं पिला बेलटा ही से भाई सांगे कटी से जिनटा को पुनर्जीवित करने से कही भाई से गहना तू जहाँ आनी मत ये पिंधे जा लोक कहते भाई लेट हो कैमेरामैन कह लेट हो लोक मैंने लाइन में अच्छा गिफ्ट देवाई से समय व्यर्थ हो किंतु भौणीर गोटे जी ना तू जो गहना नहीं आस मत पिंधे देकी जा ये जो इमोशनटा से भाई भौणी गोटे इमोशन देखिए आपड़ मुझे जहाँ कहूँ आप फिल करूँ आपण माने आखिरे धार धार लुह बोईज से सीन देखिले से खुशी मुहूर्त भी आप खुशी कांदिबे एमती भी भल पाइबा थिला एमती भल पाइबा अच्छी। परवर्ती समय हिरो जाटू खसिक पलाऊँगी जे मुझे पलैबी सकाल सुधा मुझे केमती चेन्नई में पहुँचबी किंतु ताकू एमती कोइंसिडेंस से जापारनी तापर तार पत्ता खोलुची से पिला सहित जे जो पिला सहित आसिक भेट होती से रोल टी कीर्ति कर सी सहित यार रिलेसन कौन ये रिलेसन बॉन्डिंग कौन ता सहित गोटे इम्पोर्टाट सीन देखी जे आपण मैंने जो पिला होते से मन रखिथे ये तो घर घर का समस्त पाखे बाइक मो पु भी स्टार्टिंग रू से बाइक प्रति नजर है कि साइकेल गोटे चार्म थिला जिते स्कूल आसुले साइकेल शिखी नथिले पादरे चलिक स्कूल जाऊे जे साइकेल जाऊला सी आम बहुत गुड़े इम्पोर्टाट थिला आ जहाँ घरे साइकेल थिला ना ता स्कूल तो तार भाव अलग थिला सेम जिनस देखी जे आम साइकेल केमी घर को आसे घर को आसला घर खुशी कौन हुए गोटे साइकेलटे से साइकेल को माने कहले मो आखिर एबे भी माने इमोशनल हो जाउछि केमिति आमे साइकेल शिखुचंती पढ़ुचंती को मात्रा रे से जणीटा ना से जणीटा एते ब्यूटीफुल भाबरे पिक्चराइजेशन कराई जी आपण रूमेबल टांकर उठियो। मो बहुत फिल्म मो लाइफ रे बहुत फिल्म देखी बहुत फिल्म इमेजिन कर प्रति रात्रि गोटे गोटे 2-2टा मूवी देखी सारदी किंतु
ମୋତେ ଏ ଫିଲ୍ମଟି ଏତେ ଇମୋସନାଲି ହଟ୍ କଲା ଆଉ ଏବେ ବି ରିଭାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଭୁଲ ଭୁଲିଆ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ସିଂଘମ ଦେଖି ସାରିଲିଣି, ଗୋଟେ ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ବି ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି ଫ୍ରମ୍ ବୋଲି, ତାର ସିଜନ୍ 3 ଚାଲିଛି, ତାକୁ ବି ଦେଖୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏ ପରେ ବି ସେ ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏବେ ବି ଘର କରିକି ଅଛି। ୟା ମାନେ ଆପଣ ଭାବୁଥାନ୍ତୁ ତାର ଛାପଟା ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ କେମିତି ଛାଡ଼ିଛି। ମେ ବି ହେଇଥିବ ମୁଁ ଅଧିକ ଇମୋସନାଲ ଆପଣ ହେଇପାରିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ତ ମାନେ ଲାଜବାବ ଲାଗିଲା। ଡାଇରେକ୍ସନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଡିଟେଲିଂ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷର ଖୁସି ପାଇବାର ଡିଟେଲିଂଟା ନା, ସେ ଡାଇରେକ୍ଟର ମୋତେ ଲାଗୁଛି ସେ ଡିଟେଲିଂଟାକୁ ମେ ବି ନିଜେ ଜିଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସେଟାକୁ ପିକ୍ଚରରେ ସେ ଦେଖେଇ ପାରିଛନ୍ତି। ନହେଲେ ନର୍ମାଲ ସହରୀ ଡାଇରେକ୍ଟର ତ ଏ ଜିନିଷଟାକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାନେ ହଜମ କରିପାରିବେନି। ଗୋଟେ ଭାଇ ଭାଇର ସମ୍ପର୍କ, ମୁଁ ଅଧିକ କହିଲେ ଷ୍ଟୋରି ରିଭିଲ୍ ହେଇଯିବ। ଯେ ଆପଣ ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ଯେ ଆପଣ ଘରେ ପରିବାରରେ 5 ଜଣ 10 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆ ପିଲା 8-10 ଜଣ ପିଲାବେଳଟା ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଲେବୁଲରେ କଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ବିଦେଶକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପିଲାବେଳର ସ୍ମୃତିକୁ ଗୋଟେ କୁନି ଭାଇ ସାଇତିକି ରଖିଛି, ଆଜି ବି ତାକୁ ଆଦର୍ଶ ମାନୁଛି। ଯେଉଁ ମାନେ କୁହନ୍ତିନି ଭରତ ରାମଙ୍କର ପାଦୁକା ନେଇକି ରାଜା ହେଇଥିଲା, କିମ୍ବା ରାଜା ଗାଦିରେ ପାଦୁକା ରଖିକି ସେ ରାଜା ବୋଲି ପୂଜା କରିଥିଲା, ସେମିତି ଜିନିଷ ମାନେ ସେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ପିଲାବେଳର ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁ ସ୍ନେହ, ଯେଉଁ ମମତା, ସେ ମମତାକୁ ସେ 40 ବର୍ଷ 50 ବର୍ଷର ହେଲାଣି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି। ଆଉ ସବୁବେଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ, ତା ଛୁଆ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ୟାକୁ ଦେଖିବି ନାହାନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କହିଛି ଯେ ମାନେ ତାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମ ଲାଇଫରେ କ'ଣ ଥିଲା, ତା ପାଖରୁ ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଥିଲୁ, ସେଇଟା ତ ତମ ଜୀବନରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ କାମ ଦେବ ନା। ତମେ ପିଲାବେଳେ କେଉଁ ମାହୋଲରେ ବଢ଼ୁଛ, କେଉଁ ସାଙ୍ଗ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଛ, ଯଦି ତମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ପରିଣତ ବୟସରେ ରିକଲ୍ କରିପାରିବ, ଯଦି ମନେ ପକାଇ ପାରିବ, ତାହେଲେ ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଲୋକ ହେଇକି ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। କେହି ଆଦର୍ଶ କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ତମେ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରୂପେ ତିଆରି କରିପାରିବ। ସେ ପିଲାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ସେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତାକୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଛପରି ପିଲା ଯେଉଁ କୁହନ୍ତିନି, ଗାଁରେ ବାଳୁଙ୍ଗା ପିଲାଟେ ବୁଲୁଛି, ଖାଉଛି, ପିଉଛି, ତାକୁ ସେଇ ନଜରରେ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତା ଭାଇକୁ କେଉଁ ନଜରରେ ଦେଖେ ନା, ତା ନଜରରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତା ଭାଇକୁ ଦେଖିବେ, ଆପଣ ତା ଭାଇକୁ ମହାନ ମହାନ ଭାବିବେ। ହେଇଥିବ ତା ଭାଇ ଅଜାଣତରେ, ଭାଇ ସେ ସବୁ ଭୁଲିଗଲାଣି, ଭାଇର ପିଲାବେଳ କାହାଣୀ ସହରକୁ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲି ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାର ଯେଉଁ ପିଲାବେଳଟାକୁ ଏମିତି ତା ଆଗରେ ଦେଖେଇଦେବ ଗୋଟେ ଆଇନାରେ, ସିଏ ବି ବିମୋହିତ ହେଇଯିବ। ସେ ପାଗଳ ଭଳିଆ ପୁଣି ଫେରିବ ଗାଁକୁ, ନା ମୁଁ ଯିବି ସେ ପିଲାକୁ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଦେଖା କରିବି। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଫିଲ୍ମ, ମୁଁ କହିଲେ ମୁଁ ବି ମେ ବି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଷୟରେ କହିଦେବି। ମୋତେ ଏତେ ଇମୋସନାଲି ମାନେ ସେ ଜିନିଷଟା ହଟ୍ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଥରୁଟିଏ ସେ ଫିଲ୍ମଟାକୁ ଦେଖିବେ ନା ଦେଖିବେନି, ସେଟାକୁ ଫିଲ୍ କରିବେ, ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ରିଲେଟ୍ କରିବେ ନିଜ ଲାଇଫ୍ ସହିତ, ତାପରେ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ମୋତେ ତ ମାନେ ମୋ ପାଖରେ କିଛି ଷ୍ଟାର ନାହିଁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ମକୁ, ମୋ ଓକାତ ବି ନୁହେଁ, ମାନେ ମୁଁ କେହି ନୁହେଁ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଭ୍ୟୁ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି, ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଛି ନା। ମୋର ଯେଉଁ ବି ଭାଇମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ, ପ୍ଲିଜ୍ ଥରୁଟିଏ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ। ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।